Gdje smo, Ivo? Dobar dan. Zdravo, zdravo. Nalazimo se na jednom od panoramskih puteva koji će da nas vodi do tvrđave Vranovo brdo kao naše poslednje destinacije danas. Zapravo smo trenutno na ovom prevoju Grkovac, pa ćemo onda da pređemo Vidikovac do tvrđave Šanik i Vranovo brdo je naša poslednja stanica. Inače to je ovaj tematski panoramski put na informativnoj tabli P2. Mi smo obilazili ovaj tematski put poslednji put u Crkvicama. P3. Kad smo snimali Stražnik i Kom, ali Vranovo brdo je utvrđenje koje pruža fantastičan pogled na Bokokotorski zaliv, iznad Peraste, tako da bi trebalo da bude bombastično. Odavno smo gledali fotke s tog mjesta i to je mjesto kome možete prići i sa strane mora, samo što onda imate nekih 2 sata penjanja. Mi smo danas odlučili na neku ljenju turu, idemo kolima do sela Ubalac i onda odatle bi trebalo po nekih pola sata po tvrđavi. Ovo je više informacija o prevoju Grkovac, pogled na tvrđavu Unter i Boku, a tvrđava Unter je upravo tamo. Čujete kola? Ovo je sadašnji put preko Grahova do Risna, a mi sad idemo starim putem, put Risna. Naravno, nećemo se spuštati u sam Risan, nego tuda idemo do sela Ubalac. Ovo ispod nas je selo Ledenice. Mislim da je ono tamo na ćošku, oni ostaci, da su zapravo ostaci tvrđave Ledenice. Ne mogu da garantujem zato što nemam dobar pogled, ali pretpostavka je zato što je ovo selo Ledenice, tako da je utvrđenje negdje tu. Kad dođete na ovu raskrsnicu, Ivo? U principu ovo je put koji vas vodi od Risna. Iskrećete onda desno ukoliko idete od Risna. Tako je. A ako dolazite putem koji smo mi došli, preko Grahova, onda skrećete lijevo. Ono što je najvažnije jeste zapravo da pratite, ako želite panoramski put 2, pratite table, odnosno znakove pored puta, a dvojka vam je upravo tu. I umjesto off-roada Sveže postavljeni asfalt. Ok. Evo tog prvog pogleda na našu lijepu nevjestu Jadrana. Ipak off-road, ono je bilo malo parče asfaltirano. Znači ovuda samo terencima i samo polako. Ima ona scena u Ice Venturi kad vozi džipa, ali vozi i po asfaltu i ovo radi. Wow! Evo ga Risan čitav dolje već. Ovo je zapravo druga tačka na našoj turi, onaj Vidikovac koji smo vam pomenuli, tako da imate dobar panoramski pogled, imate zapravo mjesto gdje možete da predahnete ukoliko idete pješke. Ali obzirom da smo mi kolima, idemo dalje. Selo Ubalac, naša stanica gdje parkiramo kola, nastavljamo pješke. Prva markacija, izašli smo iz kola, pratimo ovu stazu kroz selo, a sa naše lijeve strane gore na brdu nalazi se tvrđava Šanik, do koje mi sad ne idemo, nego nam je zapravo destinacija tvrđava Vranovo brdo. Znači prođete selo, put, markacije su svuda, idemo ovim čudnovatim lijepim putem. Let's go, Sam! Jest, kao iz Gospodara prstenova. Tan, tan, ta, ta, tan. Ta, da, 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 da. Dum, da, da, dum. Da, 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 da. Stari austrougarski put se i dalje drži, vrhunski. Vidimo u podzidu ovamo. Nekih 10 minuta poslije sela dolazimo do raskrsnice za 2 tvrđave. Dalji vrh, Grkovac i Ledenice. Tako je. Spomenik. Evo je tvrđava Šanik ovamo. To je znači lijevo. Eno. Desno. Gore. Desno je tvrđava Sveti Andrija. Tako je. Odnosno naša destinacija. I eno utvrđenja. Sveti Andrija. A iznad Lovćen.
sad jedna veoma lagana, lijepa staza, prilagođena velikom broju ljudi. Tako, ovdje nemate penjanje, uopšte mi u stvari šetamo cijelo vrijeme. Kačuni su svuda, ima i visipaba, markacije na svakom ćošku. Jako, jako lijepa staza. Nije teška, za sad nema uspona, uglavnom smo po ravnom i veoma je toplo. Ovo je popodnevna šetnje, bukvalno na ovaj način. Ako penjete s mora, to je onda teže. Ovamo, ispod planina je Orahovac. Donji. Donji, A tako. gornji isto tu. To je to, 50 metara do utvrđenja. A ono je odmah tu iza ćoška. Tri, dva, Šiber je jedan. već. Izvolite. Izvolite u Gotovo. salonu. Boka, čitava, sve, vrmac veliki. Šta god hoćete. Kategorija šta vidimo? Ivo. Ok, vidimo Lovćen, odnosno Jeste. vidimo jezerski vrh i Štirovnik. Doduše Jeste. malo je Štirovnik pod oblacima, odnosno u oblacima, ali su ova dva vrha jedina pod snijegom. Onda se spuštamo i vidimo Kotor, vidimo sva naselja sa lijeve strane. Ispod nas direktno nalazi se Perast, Tako je, Perast i odnosno Dražin vrt. Dražin vrt, Orahovac je tamo, preko puta. Preko puta ispod brda Vrmac imamo Prčanj i Stoliv i onda idemo ovamo, otvaramo se kao iz Kotorskog ka Tivetskom zalivu. Jeste. Sa druge strane brda Vrmac imamo Tivetski zaliv i vidimo naprijed Lušticu, odnosno već izlaz ka Tamo negdje. Novom i negdje otvorenom moru. Vidiš li žičaru ovdje? Vidi se malo žičara, čekaj, moram to da zoomnem. Prije ulaska u tvrđavu, odnosno ostatke tvrđave, Čeka vas tabla. informativnu tablu Vranovo brdo, odnosno Sveti Andrije kako je narod zove, Vranovo brdo kako su je Austrougarci zvali. Kaže ovako, sa planinskog oboda iznad Dražinog vrta Boko je nadzirala tvrđavu u narodu nazvana Sveti Andrija. Iako je prilično razrušena, na njoj se još uvijek nalaze teška gvozdena ulazna vrata koja se rijetko nalaze na ostalim tvrđavama. Vojnici koji su ovdje boravili imali su zadatak da budno prate kretanja na putevima iz pravca Njeguša i na crnogorskoj granici, držeći topove u pripravnosti. Danas od svega toga su ostale samo 2 polukružne artiljerijske platforme. Unutar tvrđave je očuvana jedna bistjerna, a ispred nje se nalazi bunar. Nekada je tvrđava bila opasana gustom podljekavom žicom, praveći prepreku pješadiji u toku mogućeg napada. Mitraljez, uklesana puška, pretpostavljam mitraljez, jel? Tako da budete sigurni da se nalazite Na vojnom na utvrđenju. vojnom utvrđenju. Što kaže Iva, ovo je samo dokaz koliko su i dan danas, koliko je dan danas voda bitna ovdje.